السلام عليكم ورحمة الله. تمرين حول البرهان على la formule de John Machin. John Machin, c'est un mathématicien anglais. Il est né en 1680 et mort en 1751. السؤال هو كالتالي، أو الأسئلة هي كالتالي. Montrer que la tangente de 4 fois arc tangente 1 cinquième est égale à 120 sur 119. Deuxième question. Montrer que tangente 4 fois arc tangente 1 cinquième moins pi sur 4 est égal à 1 sur 239. ثالثا, en déduire que 4 arc tangente 1 cinquième moins arc tangente 1 sur 239 est égal exactement à pi sur 4. إذن غادي نحاول نبرهن على السؤال الأول. إذا نلاحظوا هنايا عندنا طونجونت 4 في واحد العدد هذا. إذا هذا العدد هذا غادي نسميه ألفا. Je vais poser arc tangente 1 cinquième est égal à ألفا. إذا غيولي عندي طونجونت 4 ألفا. إذا هاد طونجونت 4 ألفا غادي نحسبها بدلالة ألفا باستعمال les formules trigonométriques déjà connues، يعني les formules trigonométriques اللي معروفين من قبل في السلك الثانوي بالنسبة ربما السنة الثانية أو السنة الأولى ثانوي. إذا غادي نوضعو je vais poser arc tangente 1 cinquième est égal à alpha. Donc tangente 4 arc tangente 1 cinquième هذه غتولي هي tangente 4 ألفا. إذا غادي نذكر بعدا بلي فورمول trigonométriques ou bien les identités trigonométriques. Alors tangente A plus B est égal à tangente A plus tangente B. هذا الزائد هذا كيكون هنا le plus qui est ici il est là، والتحت كيكون le moins. إلا كانت عندنا هنا moins كتكون هنا moins وهنا كيكون plus. Donc tangente A plus B est égal à tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A multiplié par tangente B, avec toutes les conditions nécessaires d'existence. يعني مع الشروط يعني الضرورية واللازمة يعني بالنسبة للطونجونت التعريف ديالها، بالنسبة للمقام هنا يخالف صفر إلى آخره. إذا هادو ماشي تفاصيل ما غندخلوش فيهم. إذا on suppose que هادوك toutes les conditions sont satisfaites، يعني جميع الشروط متوفرة. إذا طونجونت 4 ألفا. إذا هنا من خلال هذه غادي ناخذ هنايا A égale B، B égale A. Donc j'obtiens tangente 2A est égal à tangente A plus tangente A, il y a 2 tangentes A sur 1 moins tangente A fois tangente A, c'est-à-dire tangente carré A. إذا tangente 2 fois واحد l'angle يساوي 2 fois la tangente ديال هذاك l'angle sur 1 moins tangente carré ديال هذاك l'angle. إذا هنا عندي هنايا 4 ألفا هي على شكل 2 في 2 ألفا. 4 ألفا هي 2 في 2 ألفا. إذا غتولي عندي 2 طونجونت 2 في 2 ألفا. إذا غنطبق عليها هذه. إذا غتعطيني هنا لاحظوا هنا عندي ان أونغل هنا، وهنا النص ديالو لا مواتي 2A. ici on a A c'est la moitié de 2A، هي النص ديال 2. إذا هنا 4 ألفا. إذا غتعطيني طونجونت 4 ألفا هي 2 في طونجونت النص ديال 4 ألفا هي 2 ألفا على 1 ناقص طونجونت كاري ديال النص ديال 4 ألفا هي 2 ألفا تساوي. إذا غادي نبقى غادي وكنبرهن. إذا تساوي 2. هذه 2 ها هي، هذه اللي بالأزرق ها هي، ثم مضروبة في طونجونت 2 ألفا. طونجونت 2 ألفا هي هذه، هي 2 طونجونت ألفا sur 1 moins طونجونت كاري ألفا sur 1 moins طونجونت كاري sur 1 moins tangente carré 2 alpha. إذا غتعطيني 1 moins
La tangente de alpha est là, ou le carré ديالها, le carré il est là. Donc ça donne 2 fois 2, 4. 4 tangentes alpha sur 1 moins tangente carré alpha. الخط ديال الكسر sur 1. هنايا les puissances القوة غتعطيني 4 tangente carré alpha sur 1 moins tangente carré alpha, le tout au carré. La réduction au même dénominateur, يعني هنايا غادي نوحد المقام هنا, غنضرب واحد في هادي, ها هي ناقص 4 هنايا واحد, 4 tangente carré alpha sur le dénominateur, هنا المقام هو واحد ناقص tangente carré alpha. Je continue mes calculs. إذا غتعطيني هنايا كسر مقسم على كسر, كيعطيني الكسر الأول مضروب في مقلوب الكسر الثاني. هادو راه مقررات ديال الإعدادي. إذا غتعطيني 4 tangente alpha sur 1 moins tangente carré alpha multiplié par 1 moins tangente carré alpha, le tout au carré. Sur هادي راه c'est une identité remarquable هنا, نشرتها وبسطتها, غتعطيني 1 moins 6 tangente carré alpha plus tangente 4 alpha, يعني هنا 1 moins 2 tangente carré alpha plus tangente 4 puissance 4 alpha, ويتبسط ويعطينا ceci. Donc le but هو أنني غادي نحسب tangente 4 alpha بدلالة tangente alpha, يعني مكتبقاش 4 كتبقى غير alpha. إذا هنا 4 غنختازل وحدة من هنا, هنا عندي جوج وهنا عندي وحدة. Je simplifie, donc j'obtiens 4 tangente alpha facteur de 1 moins tangente carré alpha à la puissance 1 sur le dénominateur 1 moins 6 tangente carré alpha plus tangente puissance 4 alpha. دابا غنرجع لالفا ونعوضها. إبدا alpha قلنا هي arc tangente 1 cinquième, ها هي 4 fois tangente alpha, c'est 4 arc tangente 1 cinquième. Le tout facteur de 1, il est là, moins tangente carré هي, ou alpha هي arc tangente 1 cinquième. Le tout sur 1 moins 6 tangente carré, وغنعوض alpha بالقيمة ديالها هي. Je remplace alpha par sa valeur déjà posée au début, donc plus tangente 4 puissance 4 هي alpha غنعوضها هي arc tangente 1 cinquième. كنعرفوا أن quel que soit x, pour tout x appartenant à R, tangente arc tangente x كتعطينا x. donc غنطبقها هنا. tangente arc tangente 1 cinquième c'est 1 cinquième, وغنضربها في 4 هادي facteur de 1, le 1 ها هو moins tangente carré, يعني هنا بلا كاري غتعطيني 1 cinquième, وملي غنعمل الكاري تعطيني 1 cinquième au carré sur 1 moins 6 هي fois tangente carré arc tangente 1 cinquième d'après ceci, وهي 1 cinquième au carré plus هي tangente arc بلا الأس tangente arc tangente 1 cinquième هي 1 cinquième أس 4 puissance 4. Des calculs très simples à faire ici. 4 fois 1 cinquième c'est 4 cinquièmes, facteur de 1 moins 1 sur 25 sur 1 moins 6 sur 25 plus 1 cinquième, le tout à la puissance 4, ça donne 1 sur 625 égale 4 cinquièmes. 25 moins 1 c'est 24 sur 5 sur, je réduis au même dénominateur, on a dénominateur commun, المقام موحد هو هذا 625, donc j'obtiens en réduisant au même dénominateur ceci, ce qui donne 96 على 125 هنا هذا, وهذا الشيء راه غيعطيني faites vos calculs 476 على 625. كسر مقسوم على كسر كيعطيني الكسر الأول, la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième, égale, d'après des simplifications, alors notez bien, 625, il est égal à 125 fois 5, 125 est égal à 125 fois 1, 85 est égal à 4 fois 24, 476 égale à 4 fois 119. Je simplifie ici, 125 ici 125, je vais les simplifier par 125,
tandis que pour 96 et 476, je vais les simplifier par 4. Donc il me reste, ce qui reste, je fais les multiplications, je trouve 120 sur 119. Donc voilà la solution pour la première question. Donc tangente 4 arc tangente 1/5 est égal à 120 sur 119. إذن إلى اللقاء بعد قليل في السؤال الثاني. أهلا بكم مرة أخرى في السؤال الثاني. Montrez que tangente 4 fois arc tangente 1/5 moins pi sur 4 est égal à 1 sur 239. بين أن أو برهن أن tangente 4 arc tangente 1/5 ناقص pi على 4 يساوي 1 على 239. الآن الأمر أصبح بسيط جدا. Les choses maintenant deviennent très simples. Donc, remarquez bien que, alors je vais écrire ceci, tangente 4, tangente de 4 arc tangente 1/5 moins pi sur 4. Alors je vais appeler 4 arc tangente 1/5 A moins pi sur 4, je l'appelle B. Donc j'ai tangente A moins B. Tangente A moins B, d'après la formule déjà citée au-dessus, هذيك الفورمule اللي شفنا في الأول هي tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A tangente B. A هو هذا و B هي P على 4. كنعرفوا أن tangente P على 4 كتساوي 1. إذا tangente A moins tangente B tangente P على 4 هي 1 sur 1 plus tangente A هي مضروبة في 1 هي في 1. إذا دابا صافي هاد طونجونت 4 أرك طونجونت 1/5 راه حنا شفناها اش كتساوي في السؤال الأول. ها هي كتساوي 120 على 119. إذا غادي نعوضها 120 على 119 ناقص 1 موان 1 لو تو سور 1 بلس طونجونت 4 arc tangente 1/5. Je la remplace, c'est 120 sur 119, voir la question numéro 1. Donc je calcule 120 moins 119, ça fait 1 sur 119. Je calcule ceci. 119 plus 120, ça donne 239 sur 119. Je multiplie par l'inverse, نضرب في المقلوب غتعطيني 1 على 119 في 119 على 239. غنختزل ب 119 من البسط من المقام هنا. Je simplifie. Donc j'obtiens 1 sur 239. Donc tangente 4 arc tangente 1/5 moins pi sur 4 كتعطينا تساوي exactement 1 sur 239. إذن بعد قليل أعود إلى السؤال الثالث. بالنسبة للسؤال الثالث on déduire que 4 fois arc tangente 1/5 moins arc tangente 1 sur 239 est égal exactement à pi sur 4. إذا باش نبرهنوا على هذه المتساوية هذه يكفي نحسب لا طونجونت ديال هذا التعبير هذا ونلقى واحد. Bien sûr. Donc je commence tangente. Alors j'ai écrit en rouge tangente de cette expression. Elle est là. Je vais appeler arc tangente 1/5 A pour simplifier les calculs, moins ceci, je l'appelle B. Donc tangente, on a tangente A moins B est égal à tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A multiplié par tangente B. Donc tangente A, tangente arc tangente 1/5, nous l'avons déjà calculé, c'est 120 sur 119 moins tangente arc tangente 1 sur 239 كتعطينا 1 sur 239 sur 1 plus je remplace la même chose ici. Je fais les calculs en réduisant au même dénominateur. نحسب هنا ونحسب هنا à vos calculatrices. استعملوا الكالكولاتريس باش يكون الحساب بسيط. غنلقى هاد العدد هو هذا الكسر على هذا الكسر. إذا كنلاحظ أن الكسر راه بحال نفس الكسر كيعطينا واحد. إذا
nous avons montré que tangente, 4 fois arc tangente, j'ai oublié ici 4, pardon, ici, alors j'efface cette parenthèse, j'ai oublié le 4 ici, donc je remplace, etc. Donc je trouve finalement que la tangente de cette expression est égale à 1, donc 4 fois arc tangente 1/5 moins arc tangente 1 sur 39 est égal exactement à pi sur 4. Ceci finit l'exercice. إذن هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إذن لا تبخلوا بالمشاركة في القناة، تفعيل جرس التنبيه كي تتوصلوا دائما بالجديد والمفيد. إذن إلى اللقاء في تمرين آخر في فرصة أخرى بحول الله.